हरे कृष्णा. मायका भरती स्टार्ट करता. हरे कृष्णा. हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सकळ भक्त वृंदाक भगवत पुराणा कोंकणी त्यांनी आयोजन केलेले इंदिरा एकादशीका संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाक पुराजनाक मनस्पूर्वक स्वागत करता. सो आम्ही गुरुले देवाले उडगास काण आयच्या आमगेले कार्यक्रम गीता पारायण आम्ही शुरू करूया. फर्स्ट आम्ही मंगळाचरण दाखवून शुरू करूया. मंगळाचरण सांगू येते असची गीता नायक माताजी. हरे कृष्णा. गीता नायक माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद गीता माताजी. तुम्ही आम्ही आईची पारायणाक तुम्ही स्टार्ट केलं मंगळाचरण सांगून तुमका मस्त धन्यवाद. आता मी गीता महात्म्य ऐकूया. गीता महात्म्य सांगू येते असची पूजा माताजी. हरे कृष्णा पूजा माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ गीता महात्म्यं. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैवासन्ति हि पापानि पूर्वाजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीतकर्तव्य किम् अन्ये शास्त्रविस्तारः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृतां. गीतामृत सर्वस्वां विष्णुवक्त्राद् विनिसृतां. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वस्तुसुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात्.
एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्याम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूजा माताजी भारी छंद करून तुम्ही गीता महात्म्य सांगल्या. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता आम्ही गीता पारायणाक आम्ही वचा. तर फर्स्ट अध्याय सांगू येता सची प्रतिभा नायक आणि हांगेल टीम. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. ಮೇಲಾಟ ಕೇಳಲ ಪ್ರಕಾರ ಆದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಠನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ 47 ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ 1 to 4 ಕಿರಣಾ ಪೈ, 5 to 8 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು, 9 to 12 ಪ್ರಭಾತ್ ಕಾಮತ್, 13 to 16 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್, 17 to 20 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, 21 to 24 ಶಾಂತಿ ಪೈ, 25 to 28 ಶೈಲಾ ಕಿಣಿ, 29 to 32 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ, 33 to 35 ಶೈಲಾ ಪೈ, 36 to 38 Rashmi Pai, 39 to 41 Vinaya Pai, 42 to 44 Jyoti Bhatt, 45 to 47 Purnima Pai. Hare Sri Krishna. हरे कृष्ण. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वान्तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च. हरे कृष्ण. काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः रुदामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्ति जयद्रथः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रभरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खं दद्मौ प्रतापम्. हरे कृष्ण. ततः सौख्यश्च वैरश्च प्रणवानकगो मुखा तैः सरतप्रस्तुतो ततः शैत्यपर्ये युक्ते महाभिस्पन्दने स्थितो माधव पाण्डव शैव दिव्यो शङ्को प्रदद्मः. पञ्चजन्यं ऋषिकेशो
देवदत्तं धनुञ्जयः क्रोधं दतो माशङ्कं भीमकर्माग्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको। हरे कृष्ण। काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्याकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शङ्खान् दद्मुं ततः सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यजात्रयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यन्नादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहामहीपते अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धो कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैशैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तदा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धु नमस्तितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। हरे कृष्ण। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्ष जायते गाण्डीवं संस्कृते अस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हरे कृष्ण। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च दयेमवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हरे कृष्ण। निहत्य दात्रराष्ट्रान्नः का प्रीति सजनार्दन पापमेवाश्रजतस्मात्
अतैव तान् ततायिनः तस्मान्नार्हं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सम्बाध्वान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृतानं ज्ञेयं स्माभिः पापदस्मानिवर्तितुं कुलाक्षय कृतं दोषं प्रवश्यति जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतं अधमोऽभिभवस्तु च अधर्माभिभवत् कृष्णा प्रदर्शन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेया जायते वर्णसङ्करा संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। हरि ओम्। हरे कृष्ण। दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो बत महत्पापं कर्तृं व्यवस्थितामयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः तात राष्ट्रं हरणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनम् अर्जुनः आशङ्के रतोपस्थ विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय माताजी. आमका हांगा मी परत सुमार प्रयत्न करून घेनो भगवद्गीता मला कष्ट म्हणून घे आमगे मन आशिल्लें पुरा एज ग्रुपाचे वट्ट करून घेनो आमकां हे करचे वचून घेनो आमकां भगवद्गीता भारी खुशी जाता आसात. आम्ही प्रति एकादशीक राखता आसत आमकां खंयचे अध्याय येता खंयचे श्लोक येता म्हणून राखता आसत त्या स्टेजार तुम्ही हाडला ताजे वस्तर तुमकां आणि ताजेवर तू मस्त प्रयत्न घेतला आमगेल प्रतिभा नायक तिका ती आमकां ऑर्गनायझर टीचर गाईड पुरा जावंगे जन आवडत करता आस तशें हांव तिक वरेक हांव कृतज्ञता सांगता. तुमकां मस्त मस्त कृतज्ञते. धन्यवाद. हरे कृष्ण. तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुमगेले एफर्ट तुमगेले इंटरेस्ट खुशीचे लायकून की तुम्ही राखून बसताचे तुमकां खंयचे चॅप्टर मेळटा अशींची प्रति एकादशीक हांव मस्त भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव प्रतिभा नायक माताजीक हांव मस्त धन्यवाद दिता. तांगेले एफर्ट तुमगेलो उत्साह सो मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशीक येवका म्हण हांव तुमगेले निमगून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. धन्यवाद माताजी. आता मी दोन्ही अध्यायावरच्या सांख्य योग हे सांगू येत असची 1 to 6 धन्य आचार्य, 7 to 12 अचला आचार्य, 13 to 18 आर्य आचार्य, 19 to 24 भव्या पै माताजी, 25 to 30 मंगला पै माताजी, 31 to 36 आशा नायक माताजी, 37 to 42 गीता नायक माताजी, 43 to 48 अर्जुन राव,
49 to 54 Ashutosh Rava, 55 to 60 Leelapai Mataji, 61 to 66 Gauri Bhatt Mataji, 67 to 72 Ashalata Prabhu Mataji. Hare Krishna. Dhanya, start करें. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामा तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रजावादांश्च भाषसे. गतासो न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः. न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. नेहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थितिश्च भारत. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. नास्ततो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो त्वदर्शिभिः. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि. अन्तवन्तः इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः. अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः.
अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशिनं नित्यं यायेनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यत विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृत्युश्च तस्मदापरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जय जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवद्यन्त विपश्चितः
वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्बन्धो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्यभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हरे कृष्णा। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्र तत्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते छायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामक्रोधौ विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेषु स्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरोषोपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य सुखं
हरे कृष्णा. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रति ऐकत नव्हे. वै माताजी वै तुम्ही सांगा. तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः. ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. धन्य आचार्य अचलाचार्य आर्य मागीर अर्जुन राव न आशुतोष राव पुरा चेडवान भारी चंद कोण सांगले. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. प्रति एकादशी तुम्ही येताची आणि मुखार तुम्ही येवका म्हणा तुमगे लागी मागून घेता सर. भारी चंद कोण सांगता चेडू मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. सो तशींची आमगेल्या रेग्युलर येतली भव्या पै माताजी, मंगला पै माताजी, आशा नाईक माताजी, गीता नाईक माताजी, लीला पै माताजी, गौरी भट माताजी, आशलता प्रभू माताजी. तुम्ही प्रति एकादशी येताची चुक्कन अशी. सो तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. अशींची प्रति एकादशी तुम्ही येवका श्रवण करका पठण करका आमकां श्रवण करच्या भागी देवका म्हणून हांव निमून घेता. तशी भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. पुरा माताजी सांग. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी तिन्ही चॅप्टर पशी पुढे कर्मयोग आम्ही जपाटाक ऐकूया. आमका आज जपाटाक सांगू का आमगेल मध्ये आयलींची हर ग्रेस विजय रसिका देवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका स्वागत करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्टार्ट करचो है. हाँ माताजी. हरे कृष्ण. शुक्र. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. पुराण कोंकणी भागवत पुराण कोंकणी सगळ्यांक म्हगेल नमस्कार. आज म्हगेल फर्स्ट लेक्चर ताजे निमित्त हांव थोडी नर्वस जाल्या तरी तुमगेल्या आशिर्वादान हांव ट्राय करता सर. थँक्स तुमका. कलियुगांतू कृष्णान नाम रूपांतू अवतार घेतला त्यामुळे नामस्मरण सांगला ह्या कलियुगांतू.
तशीची एक श्लोक असं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते हरे कृष्ण माताजी. नेट प्रॉब्लेम असली म्हणून ब्रह्ममुहूर्तार उठान जाल तितले जप करचे प्रयत्न करता एक तर. आणि जप त्या वेळाक त्या वेळाक एकदम शांत असता आणि कसले डिस्टर्बन्स आसतना त्या आणि विंगड कसले आमकां कामाचे टेन्शन आणि कसले ना निमित्त आमगे जप एकदम काण केल्यार लायक म्हणून म्हणला. तशीची तशीची 3 फॉर्म्युला जप समजावची खातीर 3P फॉर्म्युला सांगिल्लो आसा. फर्स्ट म्हळाली पोस्चर म्हळाली स्ट्रेट बसका मनशान. स्ट्रेट बशिल्ले निमित्त आमगे माइंड आणि न्हीद आनी येवची कसले प्रॉब्लेम जायना आणि आमकां लायक जाता स्ट्रेट बशिल्ले निमित्त. नातल्यार आमकां न्हीद येता आणि वर घेवन बसल्यार एक पर्यंत आमकां न्हीद येवची चान्स असता. कारण म्हाका मोस्टली बहुत वेळा येता म्हणून हांव सांगचें तुमकां. दुसरी म्हळ्यारी प्रोनाउन्सिएशन म्हळ्यारी ते 16 अक्षर समची मोडकाची त्या निमित्त. आणि 16 अक्षर सम मोडका तशीची आमी तो जप केलेलो समची तोंडान म्हणू कानान सम ऐकूका त्या सकट केलेले निमित्त आमगे जप लायक जाता. शिवाय आमकां इंटरेस्ट येता जप करूक. दुसरी म्हळाली आणि प्रे करका. प्रेयर्स प्रे करची म्हळ्यारी आमगे जप जावचे खातीर आमी देवाक आमगे गुरूक प्रभुपादाक पंचतत्व आणि आमगे ते हरिदास ठाकुराक सगळ्यांक प्रे करका. ताजे निमित्त आमकां म्हळ्यार आमगेले जप जावका. आमकां कसले अपराध जाल्ले आसले आमकां माफ करका आणि कसले कोणी आसताली देवान आमकां प्रूफ दिवका म्हणून सांगून आमकां प्रे करून आमी देवाले जप स्टार्ट करका. अशें केले निमित्त ह्या जाता. तशीची देवाल जप केले निमित्त आमगे मस्ती आशिल्ले पाप सकट धुवन वता. आणि कितले की वर्ष दोन आमगे हृदयान तू धूळ अशी बशील आसा की ह्या जपा निमित्त वचून आमकां जन्म मरणाचे ह्या हांतुल्यान भायर येवच्याक सहाय्य करता. आणि नामान तू दिव्य शक्ती आशिल्ले निमित्त नामान तू दिव्य शक्ती आस म्हणून सांगला. सकडान तू लायक शक्ती आसा. जशी की द्रौपदीक तिगेले वस्त्रहरणाच्या वेळेक तीन सगळ्यांक हेल्पा खातीर हें केले. त्या वेळाक तिका कोणे हेल्प करनाशी तीन मागीर हे गोविंदा कोण हात वयर करून देवा आपयले. देवान ताबडतोब तिका त्या कापडाचे हें करून तिगेले रक्षण केलेलें आसा. तशीची ध्रुवाने जप लायक करून तागेले हाजे खातीर हें केलेलें आसा. ताका 6 म्हयने भितर देवाल दर्शन जाल्लेलें आसा. तशीची आमी लायक कोण जप केलाली. आमगेले देवा देन सकट चांग जावन आमकां सगळ्यांक चांग जावका म्हणून देवाले हांव मागता. तशीच एक प्रवचनान तू एक प्रभुजीन सांगिल्लें आशिल्लें की आमी एक प्रभुजीन सांगिल्लें आशिल्लें की आमी जशी जेवण खाण आनी सकट करता आसताची तशीची हे जप म्हणाली आमगेले आत्म्याले खुराक म्हणून सांगिल्लें. आत्म्याले जेवण म्हणून सांगिल्लें आसा. जशी आमी एक पोपटाली काणी सांगताची एक पोपट एक मनीस घेवन येता. ताजे वटेन तो पिंजर घेवन येता आणि लास्टाक तो खाली पिंजर मात क्लीन करता बसता शिवाय पोपटाक कसले खावच्या दिना काही. तशीच आमगेले अवस्था ते पोपट मागीर मरता ते जाल्यार हांव सांगता. तशीच आमी आमगेले
आत्म्याक कसले कर नाशी आम्ही हे केल्या निमित्त आमगेले तशीच्या अवस्थेत आमगेले पुऱ्या दिवस वेस्ट जावन वता आणि आमकां कसले करू मेळना देवाल कसली हे देवाले हे करच्या मेळनाशी आमगेली अवस्था तीची जाता की म्हणून देवाला आम्ही प्रार्थना करूका की देवा आमकां जप करूक ताकद दी आणि आमगे सकट चंदायर चोलो म्हणून तुमगेले सकट चांग जाऊ म्हणून मी देवाला प्रार्थना करता. थँक्यू. सॉरी कसले मिस्टेक असा माफ करायची. मस्त मस्त धन्यवाद विजय रसिका माताजी. आम खुशी अशी खुशी जल म्हणारी की म्हणारी सिनियर डिवोटी येताच बाय तुम्ही सांगता अशी की आमगेले घरकडची कोण की आमकां सांगता असची म्हणून तितलं मला खुशी झालं सरळ. हांव काही प्रिपेअर करनी आता 5-10 मिनिटां पूर्वी म्हाका चाललो म्हणालो की तू गेला असं म्हणून मागीर म्हाका कसं की झालं एकदम थंड झालं. 5 मिनिट तुम्ही तयार केलेले आमकां पुरा जो नाका लाय जावन मना गेले इतलं सरळ रितीन इतलं चंदायर सांगली तुम्ही. आम्ही कशी बसका जप करताना 16 अक्षर आम्ही एकदम स्पष्ट जावन सांगता इतलं चंद कोण सांगली तुम्ही. जपाचे महत्व सांगले तशी म्हाका खुशी झाली आहे की तुम्ही त्या पोपटाला काणी सांगितलं की आम्ही पिंजरे मात्र क्लीन करचे पोपटा कसं नेता पोटा घालण्याचे म्हणून आम्ही तशी बरे आमगे शरीरा मात्र आम्ही ध्यान दिताची आमगे भितर वेशेला आत्माक कसं नाही ध्यान देण्याचे. सो आमगे शरीरा पशी आम चढ आमगे आत्माक आम्ही डेली देवाल स्मरण जप नामना जप न केल्यार आमकां ताका पौष्टिक चढ दिल्या बस आमगे शरीर येता जोटूची फुलत म्हणून हांव लेखता. तुम्ही सांगितलं आमकां पुराजनाक भारी लाय झाले. मस्त मस्त धन्यवाद. दंडवत प्रणाम माताजी. अशी प्रति एकादशी सवण येयाची तुम्ही अशी आमकां तुमगे हे कसं नसती आमकां शेअर करायची तर सरळ जावन सांगली तुम्ही आमकां म्हळ्यार कसं नाही आमकां हें जाय आरामेर अर्थ जालें तुम्ही आरामेरी नेक्स्ट प्रति अशी एकादशी होक म्हणून हांव तुमगेला निमून घेता. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे ग्रेस विजय रसिका माताजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. तुम्ही गोवर्धन इको विलेज दाखवून जॉईन जाऊन आमकां आशीर्वाद दिलेला असा. गोवर्धन इको विलेज म्हळ्यार एक मिनी वृंदावन आमकां सची माताजी तांणी पुढे पण जीव वतना माताजी असोसिएशन मला असा आमकां इतले लायक कोण त्यांनी वैष्णवा तांगेला सेवा करता की इट वॉज अ बिग इन्स्पिरेशन फॉर मी. माताजी हरे कृष्ण माताजी. अशी तुम्ही येऊन आमकां आशीर्वाद दिवका आणि भक्ती जीवनात मुखार वता प्रोत्साह दिवका म्हणून मागून घेता माताजी. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद. आणि माताजी हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभूजी लांबा आम्ही एकदल ताई अनंत राघव प्रभूजी आयकलेलं असा प्रवचन आणि ज्याला माताजीन सांगेल म्हण की आज फर्स्ट लेक्चर जाल्यार फर्स्ट लेक्चर म्हणून दिसनी आमकां इतके लायक कोण सरळ सिंपल जावन माताजीन आमकां मना कोण दिल्ला जपाचे महत्व. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. अशी तुम्ही येऊन आमकां आशीर्वाद दिवका म्हणून मागून घेत तुमगे लागीं. ओके थँक्यू. आणि आमगेल प्रणाम आहे हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभूजी के सांगून सोड्या. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. थँक्यू माताजी. तुम्ही सगळीजण माताजीने येऊन उलयल्या खुशी झाल्या. मस्त मस्त धन्यवाद. विजय रसिका माताजी. अशी याची सिंपल जावन आमकां सिंपल जावन आयकुचे लायक लागता आमकां पुरा जनाक सिंपल भाशेरी आमकां पुरा जना मनावता. सो प्रति अशींची तुम्ही एकादशी येवन आमकां पुरा जनाक आशीर्वचन दिवका आशीर्वाद दिवका म्हणून हांव तुमगेला निमून घेता. दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. सो आता मी जपा टॉक ऐकलें माताजीले करेना. सो तुम्ही जप करच्याक स्टार्ट कराची तांणी कसं सांगेल की तशींची. सो आमगेलें देहा मात्र आमी कसं म्हणटाचे हे करचे न्ही चंदाय न्ही जावका जाल्यार तातूंत मध्ये आमकां आत्माक आमी कितले चंदाय म्हळ्यार तांतूं आमी जप करता तांतूंच आमगेले बाह्य सौंदर्य बी आमगेले तशीच येता. सो त्या निमित्त भितर वयल्या आत्माक आमी कितले लायक करतात की तितले आमगेले बाह्य सौंदर्य भायर येता आमकां तशी हें जाता. सो तुमकां पुराजन निमगून घेता की पुराजन जप करच्या स्टार्ट कराची.
एक जले एक करचे स्टार्ट करायचे हांव म्हणटा तुमगेले पुराय जाणांगे भगवत पुराणा कोंकणी तर निमून घेतात आनी इतलं हें जपाचे सेशन आसाची सो तुमकां खंय तांचो जॉईन करूं येता तुमकां कोणा लेगीत कॉन्टेक्ट करूं येता भगवत पुराणा कोंकणी टिमांत सो तशी पुराय जाणां जॉईन जावपा म्हण निमून घेता सो आतां आमी एक राउंड जप करुया आमगेली एकूट जप करच्या येता आसाची वारिजा माताजी हरे कृष्णा वारिजा माताजी तुमकां हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद वारिशा माताजी तुमका. मागे लास्टला सांगताना नांच्या मोंडसलेम जाल्ले तितले छंद करून रिदम मार तुम्ही सांगता आशिल्ले. सो पुराजनक भारी खुश जाले म्हळ्यार ते एक राउंड आय थिंक पुराजनान ध्यानार पुराजनन केले म्हणले भक्तीर पुराजन तुम्ही तितले भक्तीर सांगेल. सो तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. भगत पुराण कोंकणी तर्फेन तो मस्त धन्यवाद दिता. अशींची तत्तावळी येते रबाची एक राउंड जप करशाक आमका पुराजनाक प्रेरण दिवच्याक मस्त मस्त धन्यवाद वारिशा माताजी तुमका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. सो आता मी जपा टॉक ऐकलींची एक राउंड जप ऐजल आता पुराजनाने एक लायक मूड आरायलींची कृष्णाला एकदम भक्ती रायलींची म्हणले तावा. सो तशींच आम्ही आता तिन्ही चॅप्टरावरच्या तिन्ही चॅप्टर सांगू येतसची 1 to 6 गंगा कुडवा माताजी, 7 to 12 विद्याकिनी माताजी, 13 to 18 आशा हेगड़े माताजी, 19 to 24 शिल्पा हेगड़े माताजी, 25 to 30 कनिका भट्ट, 31 to 36 वैष्णवी भट्ट माताजी, 37 to 43 श्यामला कामत माताजी. हरे कृष्णा. गंगा माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. जय श्री कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता भयानघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्. कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्स्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्यैद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोत्विष्ट कामदुक् देवान् भावयताज्ञेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो हॅलो हा सांगाची घेतस ना ऐकपडतस ना यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सबप्रपकतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् रतिरेवस्याधात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट्य सस्य कार्यं न विद्यते नैन तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका नाकुर्यं कर्म चेदहं संकर्ष्य च कर्ताः शाम् उपहन्यामि मां प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणसमूहाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मे मतम् इदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढान् स्थान् विधि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं भूमेनाव्रियते वह्नि यथार्दशो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमाव्रतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात्मिन्द्रियाणाद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेन्यं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुम् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद श्यामला कामत माताजी. तुम्ही प्रति एकादशी येताजी
तशींची मुखारी प्रति एकादशी हो का म्हणा तुमगे नेमून घेता तशी गंगाकुडा माताजी, विद्याकिनी माताजी, आशा हेगडे माताजी, शिल्पा हेगडे माताजी, वैष्णवी भट माताजी हांनी पुराजन प्रति एकादशी येताची अशींची मुखारी प्रत्येक एकादशी तुम्ही येऊन पठण करका म्हणून हांव तुमगेला नेमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. तशींची कनिका गोंडी भारी चंद कोण सांगला मा तू मस्त मस्त धन्यवाद तुका. हा भारी चंद कोण सांगतो तू तो अशींची प्रति एकादशी तू येऊ का. ओके तो काय भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुका मस्त धन्यवाद. पूरा चरडो वांक भारी चंद कोण पार्टिसिपेट करताची सांगता असाची. सो मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता मी 4 चॅप्टरावरच्या ज्ञानकर्म संन्यास योग हे आमगेल राजेश्वरी माताजी अत्तसजी कासरगोड तांगेल टीम घेऊन. हरे कृष्णा. राजेश्वरी माताजी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमचं स्वागत करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणी तर्फे आयोजन करची संपूर्ण भगवद्गीता पारायणांतो 4 अध्याय आईची इंदिरा एकादशी का 4 अध्याय संगत असायचे आम्ही 1 तुकुनो 7 श्लोक भक्तीन आर्या कामता 7 आणि 8 भक्तीन सिद्धीश अनुभव 9 तुकुनो 11 संध्या शनै माताजी 12 तुकुनो 15 आव सांगता असं 16 तुकुनो 18 राजश्री कामत माताजी 19 सुकुन 21 उषा पै माताजी 22 सुकुन 24 गीता अशोक शೆಣೈ माताजी 25 सुकुन 27 अरुणा कामत माताजी 28 सुकुन 30 ज्योति ಶೆಣೈ माताजी 31 सुकुन 33 मालती कामत माताजी 34 सुकुन 36 ज्योति पै माताजी 37 सुकुन 39 गीता रामचंद्र ಶೆಣೈ माताजी 40 सुकुन 42 मेघा राव माताजी आणि सांगता असायची. हरे कृष्णा. आर्या स्टार्ट करे मा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्याय कर्म संन्यास योग. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् प्राह मनोरिक्ष्वाकवे प्रविद् एवं परं प्राप्तं इमं प्रजस्य यो विदुः सकाले हता योगो नष्टः परं सयेवायं तेज योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं वेत्तदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं विवस्वतः कथमेतत्त्रिजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन स्थान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामेश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भावयाम्यात्मा मायया यदा यदा हि धर्मस्य
ध्यानेर्भवति अप्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। सिद्धि साकने आठ सांग मातो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। जन्म कर्म दिव्यं द्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। हरे कृष्ण। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारम्भः कामासङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहाः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। यदृचालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ च क्रत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितिमाप्नुते
स्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। हरे कृष्ण। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वादयज्ञानयज्ञाच्च यथाया संशिता वृताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो याति ब्रह्म सनातनम्। हरे कृष्ण। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम एवं परम्परा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् यज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। यथेधांसि समिग्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सकडानी चंदकोन सांगले मस्त मस्त धन्यवाद सकडांगे आणि आर्या कामतनी सिद्धी शानबग चंदकोन सांगले देवा चरडो आणि तुम्ही मुखार सुने आमगेलोटो तुम्ही एक दोन श्लोक उपराशी शिकवून सांगू का म्हणून निमगून घेता. हरे कृष्ण. विद्यापै माताजी आमके एक अवकाश दिल्ललेक भागवत पुराण कोंकणीक वेदिकेक मी धन्यवाद सांगतांची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राजेश्वरी राव माताजी तुमका धन्यवाद. तुमच्या तीपटी तुम्ही कासरगोडा टीम घेऊन येत तसची एकदम स्मूथली चलत तुम्ही ट्रेन कासरगोडाचे. सो अशींची प्रति एकादशीक तुम्ही तुमगे कासरगोडा टीम घेऊन येऊ का पठण करू का आमक श्रवण करच्या तुमका भाग्य देऊ का म्हणा तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पुरा टीमांक मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. राजेश्वरी राव माताजी. हरे कृष्ण. सो आता आम्ही पंचाचनी संच चॅप्टर ह्या दोन चॅप्टर सांगू येत असची मंदाकिनी माताजी हांगेल टीम. हरे कृष्ण. मंदाकिनी माताजी दंडवत प्रणाम. तुमको भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव स्वागत करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम माताजी. लायकोन अँकरिंग करता साठी थँक्यू सो मच. हांग आशिल्ल्या सकड बांधवांक आयचे भगवद्गीता पारायणाक सुस्वागत करता. आता मी पंचाचे खंयचे कर्मसन्यास योगा आणि संचे ध्यान योग सांगता ती. पंचाचे सांगू येता ती लक्षण्याकिनी एकाचे, प्रियाकिनी 2 to 6 आणि क्षमा शणै 7 to 13, पूर्णिमा शणै 14 to 19, सुजाता प्रभू 20 to 25, पूनम किणी 26 to 29. तशी कंटिन्यू करून संची अध्याय पूनम किणी 1 आणि 2 सांगता ती. मधुमती शणै 3 to 8, कल्पना राव 9 to 14, शोभा किनी 15 to 20, गायत्री कामत 21 to 27, रश्मी नायक 28 to 32, दीपा शणै 33 to 41. तशी लास्ट चे 42 to 47 हांव सांगता. हरे कृष्णा. सूर करीत देवा तुवे. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अतः पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि प्रश्रेय एतयोरेकं तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्या सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो
युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणादि गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा जितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञेनानावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तनिष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं रशया क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्री भगवानुवाच
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आरुरोक्षर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्मै वा शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुजश्चते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैवारिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनत्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णो सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरः परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संसामधिगच्छति नात्यस्ततस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तयुच्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान्
त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्यैव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विजत कल्मषः सुखेन ब्रह्मा संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतास्थितं यो मां भजति एकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलता स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं च अभ्यासेन तुल्येय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्मुपायतः। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगं सिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषः त्वदसत्यास्य चेतानाह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उषित्वा श्वसति समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु
योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. लक्षण्य देवा चंद कोण सांगली तुम्ही आम्हाला लोटू. प्रियाकिनी माताजी थँक्यू सो मच. आणि ॲज युजल क्षमा शणै माताजी, पूर्णिमा माताजी, सुजाता माताजी आणि पूनम किनी माताजी केदनत मिलाय कोण सांगता ती आजीवरे पार्चन कोण सांगला. आणि मधुमती माताजी, कल्पनाराव माताजी तुम्ही कार असल्यारी वरे पार्चन कोण सांगला. मधुमती माताजी तुम्ही वरे आणि शोभाकिनी माताजी, गायत्री माताजी तुम्ही एव्हरी टाइम लाईक कोण सांगता ती आजीवरे बारीचंद कोण सांगला. तुम्ही प्रतीपटी टाइम काढून तुम्ही पूरा येऊन करेक्ट टाइम येऊन पठण करता ती बारी धन्यवाद तुमका. आणि रश्मी नायक माताजीने, दीपा शणै माताजी वरे अमिल ग्रुप बद्रीन कामावतल वरे असती त्यांनी टाइम काढून येऊन प्रति एकादशी पठण करता ती भरती. थँक्स धन्यवाद. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण मंदकिनी माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रतीपटी तुमगेले टीम भारी चंद कोण पठण करता सांका मोडना तुमगेला गायडन्स सारी भारी चंद कोण कसने चुकी नाशी एकदम सिस्टमॅटिकली एका मक्षी एक. सो ऐकूच्या खुशी जाता. सो अशींची प्रति एकादशी तुम्ही येताची जाल्यार आमगेले एक सांगचे का कसं म्हणताचे रिवाज प्रति एकादशी येयाची तुमगेल्या हे भगवद्गीता पठण करायचे म्हणून सांगचे. सो तशींची भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमकनी तुमगे पुरा टिमाक मस्त मस्त धन्यवाद मंदाकिनी माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. सो आता मी 7 अध्यायावरचे पशी पुढे अनाउन्समेंट असा. नेक्स्ट 25 अक्टोबर एकादशी येता असा. संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असा. सो कोण कोणा नाव दिवू का की त्यांनी माया नायक माताजी आणि भारती पै माताजी का आणि म्हाका नाव दिवी येता. तशींची संडे जपा सेशन चलता सकाळी 5:30 इंडिया टायमाक. त्या जपा सेशनात 16 राउंड करताची. बट तुम्ही कितले जावका की तुम्ही 1 राउंड करची की 2 राउंड करची की कोण तुम्ही एक्झिट जावी येता. बट त्या जपा सेशना टायमारी 10 नामपराध सांगू असं. सो कोणाक ते सांगा की त्यांनी शिल्पा हेगडे माताजीक तुम्ही नाव दिवी येता. तशींची आता शनिवारा वेदी कुमारस मोर सेशन चलता असं. परा 14 तारीखेक इंडिया टाइम 7:15 टॉपिक असं 4 कुमारास. तशींची संडे प्रति संडे बाल उत्सव क्लास असं. सेशन गजेंद्र मोक्ष चलता असं. सांचेरुडवांक इंडिया टाइम 9:30. सो सांचेरुडवांत तू पार्टिसिपेट करका. तुमगेल कोणी रिलेटिव्ह तुमगेल कोण आसाची आमची गेली चेडुवा तांणी तांतू तुम्ही हे करूं पार्टिसिपेट करूं येता. तशी 8:30 इंडिया टायमाक भगवद्गीता कशी आमगेल्या जिवनांत अळवडीसून घेवी येता म्हणून ताजे वेरी आमकां सांगून दिवच्या येता आसाची, उलयता आसाची, सांगू येता आसाची, स्पीकर्स आसाची. हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभुजी, हर ग्रेसम गीता प्रीती माताजी आणि हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी हांणी आमकां सांगून दिता आसाची. पुराजनान जॉईन जोका म्हणून म्हणून घेता. तशी 12 ऑक्टोबराक थर्सडे गुरुवारा वैष्णव भजन संध्या आसा 8:30 इंडिया टायमाक. सो ह्या पटीचे थीम श्रीला प्रभुपाद अरायवल इन द USA म्हणून ताजे वेरी भजन कीर्तन आसा, वैष्णव कीर्तन. सो ह्या पुरो प्रोग्रामाक तुम्ही पुरा जनान अंतु भाग घेवका म्हणून हांव तुमगेले निमून घेता. हरे कृष्णा. तशी आता 7 अध्याय दकुन भारती पै माताजी कंटिन्यू करताजी. हरे कृष्णा भारती पै माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद विद्या माताजी. ಇದೊಳಪುಸುನ್ ಪಾರಾಯಣ केलेल्या सगळ बांधवांक हृत्पूर्वक धन्यवाद. आता मी 7 अध्याय आणि 8 अध्याय सांगू काज आमगे लोटसाची ज्ञान विज्ञान योग आणि अक्षर परब्रह्म योग सांगू आमगे लोटसाची. रश्मी भट माताजीने तांगेल टीम दिव्या किणी माताजी कोऑर्डिनेट करतासाची. दिव्या किणी माताजी ओवर टू यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी.
सप्ताह ज्ञान विज्ञान योग संगुएत सची रमा भट्ट माताजी 1 to 4, शांता भट्ट माताजी 5 to 8, सुप्रिया पै माताजी 9 to 11, शुभा पै माताजी 12 to 14, दिव्या शणै माताजी 15 to 17, हाव संगतस 18 to 20, शैला पै माताजी 21 and 22, गीता माताजी 23 to 25, दीपा कामत माताजी 26 and 27, भूमिका कामत 28 to 30. रमा भट्ट माताजी तुम स्टार्ट करेता. ओम परमात्मने नमः. अध्याय सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योग. श्री भगवान उवाच मया सत्तमना पार्थ योगं युज्यमदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञानसि तृच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा न भूयोऽन्य ज्ञातव्यं वशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदद्यति सिद्धये यत्तम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वता. भूमि आपो अनलो वायु ख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टदा. अपरेयं तस्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं क्रस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोत्रं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुण्यो गन्ध पृथिव्याचं तेजाश्मी विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतवर्षभः. हरे कृष्णा. एचैव सात्विका भावाः राजसास्तमसाश्चैव मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि. त्रिभिर्गुणा मयैर्भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हरे कृष्ण. दिव्या शणै माताजी. दिव्या शणै माताजी तुम स्टार्ट करेता. हरे कृष्ण. ऐकत वा? हरे कृष्ण. ऐकत. हरे कृष्ण. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः असुरं भावम् आश्रिताः. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते. प्रियो हि ज्ञानिनः अत्यर्थं
अहं सः च मम प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विविधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्त अस्याराधनमिहते लभते च ततः कामान्म एव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण। व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो माम वैयमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामाजमव्ययम्। हरे कृष्णा। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मद्यात्मन् कर्म चाखिलं तादिभूतादिदैवं मां तादियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। चॅप्टर 7 रिसाइट केलेल्यांका सर्वांका धन्यवाद। रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, सुप्रिया पै माताजी, शुभा पै माताजी, दिव्या शणे माताजी, शैला पै माताजी, गीता माताजी, दीपा कामत माताजी आणि भूमिका कामत तुम्ही सगळे पुरा एकादशीक येऊन रिसाइट करताची आणि मुखारचे एकादशीक येऊन अशी रिसाइट करता म्हणून निघून येता। आता मी चॅप्टर 8 आवचा अक्षर ब्रह्मयोग संचयत सची माया आचार्य माताजी 1 to 4, उषा शानबाग माताजी 5 to 12, श्रेयस कामत 13 to 16, सुषमा कामत माताजी 17 to 19, रश्मी भट माताजी 20 to 28. माया आचार्य माता तुम्ही स्टार्ट करूया। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमः अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते
भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हवे मात्र अधियज्ञो हमे मात्र देहे देहभृतांवर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्तत्रस्य संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं वैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन् स्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् मनोरणीयासमन्म स्मरेद्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवोर्मध्ये प्राणामवश्य सम्यक् स तं परमं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यदा अक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोर्यदि निरुध्य च मूर्ध्नि आदाय आत्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अब्रह्मभुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रां तां तेहो रात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्याः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसन्नके। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याः रागमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यतु स विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त समाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिर्यः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्
योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्ल प्रश्ने गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावर्ति मन्याया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ चानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठमम् अतीति तत्सवरं विदुं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैचाद्यम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद दिव्याकिनी माताजीनी कोऑर्डिनेट केलेल्या प्राजन माताजीनी भारी चंद कोरनो सांगला अशी प्रति एकादशी येऊन सांगा म्हणून विनंती करता. हरे कृष्णा. दिव्याकिनी माताजी तुम्ही सांगितलं थँक्स सांगाची. हरे कृष्ण माताजी. माया आचार्य माताजी, उषा शानबाग माताजी, श्रेयस, सुषमा कामत माताजी, रश्मी भट माताजी तुम सगळ्यांक अनंत अनंत धन्यवाद. श्रेयस तू प्रति एकादशी केतदेवा चंदकोण रिसाइट करता अशी चिमुकारी एकादशी ಏನು ರಿಸೈಟ್ ಕೊಡ್ಕಾಮು ನಿಂಗುಂಗಿತ आणि हे अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी टीमा कामगार सकडाल सर्पेन अनंत अनंत धन्यवाद. ओवर टू भारती पै माताजी. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद. सक्कड माताजीन भारी चंदकोण रिसाइट केलेलं असतं. अनंत अनंत धन्यवाद रश्मी भट माताजी. प्रति एकादशी येता तुम्ही तुमगे टीम आगे पुरा येजाचे चरडू आपण मालगड पासून असत तुमगे टीम अंत खुशी दिसता. मस्त धन्यवाद माताजी. नेक्स्ट एकादशी काही म्हणून विनंती करता. दिव्याकिनी माताजी बारी चंदकोण तुम्ही कोऑर्डिनेट केलेलं असतं. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगू कामगेल उठासची डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी ने तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आमगे आता 1 to 6 सुबमाय म्हणता सची, 7 to 9 रामनाथ किनी म्हणता सची, 10 to 12 पुष्पाकिनी माताजी, 13 to 18 अंजली कामत, 19 to 24 किशोर अण्ण म्हणता, 25 to 30 रामनाथ राव म्हणता सची, 31 to 34 पुष्पा जे पै म्हणता सची. ओवर टू सुबमाय. हरि ओम. श्री परमात्मने नमः. अथ 9मोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षात्मगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगतव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानित्युपधारय. हरे कृष्णा. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्
कल्पक्षये पुनस्ताने हरे कृष्ण माताजी आता कल्पाद पण जाऊ का त्या रेकॉर्डिंग सगळे नी 10th आणि 11th जाऊ का 10th आणि 2-3 स्लॉट फिल झाला नंतर 10th आणि 11th विसृजामि पुनः तुम्हा ऐका तुम्हा होय सांगायची ऐका तुम्हा ऐकत मामा सांगायची प्रकृतिं सामवष्टभ्य विसृजामि पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं वशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनं असक्तं तेज कर्मसु हरे कृष्ण हरे कृष्णा मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते चराचरम् एनानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते अवजानन्ति मामूढा मानुषतनुमाश्रितं परं भवं जनन्ताः मम भूतमहेश्वरम् मोहाच मोहकर्माणा मोहज्ञानविशेषतः राक्षसो माश्रिं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता। हरे कृष्णा अंजनी तुला म्यूटच दिसता म्यूटच सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृतरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेव वाद्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता दात पितामहा वेद्यं पवित्र ओंकार रक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणः सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः।
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो वामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् राचारो भजते मामुनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजि मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूरे टीम पूरे धन्यवाद स्पेशल धन्यवाद अंक रामनाथ की मामू पुष्प की मायक आणि किशोर अण्णाक आणि मलगडे आणि पुरे आमकां चांट करता आमकां भारी खुशी जाता आमगे एक देवाल ब्लेसिंग्स मेळ्ळे आमकां जाता आणि प्रतिबंध पार्टिसिपेट करताची तांकां सुमार धन्यवाद मागे भागवत पुराण कोंकणी टिमांचो तुम्ही भारती माय विद्या माय 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 तुम्ही भारी अँकर सांग करताची कोऑर्डिनेट करची भारी कष्ट आसा म्हाका गोत आसा हांव सुमार कोऑर्डिनेट करता तुम्ही रेग्युलरली करता आसाची तुमकां देव अशीची शक्ती आणि हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद प्रभुजी. अशी प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी येवका म्हणून हांव विनंती करता. आमगेले पारायणांतू प्रभुजी बारी उणे मस्त खुशी दिसता. तुमगेल ग्रुपांतू मस्त मालगडे आसाची आणि प्रभुजी येता आसाची. मस्त धन्यवाद प्रभुजी. सगळे जण एक इन्स्पिरेशन तुम्ही. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता चॅप्टर 10 विभूती योग सांगू कामगे लुटासाची 1 to 6 श्लोक वैभवी नायक, 7 to 12 श्लोक वेदांत नायक, 13 to 18 श्लोक दीपा भट माताजी, 19 to 24 श्लोक वनिता पै माताजी, 25 to 30 श्लोक सुनीता मल्ल्या माताजी, 31 to 36 श्लोक स्मिता पै माताजी, 37 to 42 सुमिता भट माताजी. हरे कृष्णा. वैभवी नायक स्टार्ट करेतमा. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः. तेऽहं प्रीयमाणाय न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः. अहं देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजामनादिं च वेति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमः सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो भावो
भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वरो मानवास्ततः जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। कृष्ण। हरे कृष्ण। एतां विभूतिं योगं च मामयो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशायाम्यात्म भावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। हरे कृष्णा। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्यमे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। स्वयमेवात्मनात्मानं व्यक्तं त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुर्मर्यस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयय कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तन्त्यो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्ण। महर्षीणां रघुरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणं हिमालयः
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवशमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहौ वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्धर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्त चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमाश्चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवन पवतामस्मिन् रामशस्त्रभृतामहं जुषाणां मकरश्चास्मिन् स्तोत्रसामस्मि ज्ञानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैव अमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवततामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मिन् द्वन्द्वसामस्य कस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिशीर्वाच नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमां बृहत्साम्या तथा साम्यां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं मृत्यूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मिन् तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मिन् सत्यं सत्यमतामहं। हरे कृष्ण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनै चैवास्मि गुह्यानाय ज्ञानै ज्ञानवतामहम् यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावदत्सत्त्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सक्कड जन बारी चंदकोन रिसೈಟ್ केलेलं सर. अनंत अनंत धन्यवाद. वैभवी नायक, वेदांत नायक चरडून प्रति एकादशी येताची खुशी दिसता. तशी प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. चंदकोन रिसೈಟ್ केलेलं. तशी दीपा भट माताजी, वनिता पै माताजी, सुनीता मल्य माताजी, स्मिता पै माताजी, सुमिता भट माताजी आणि आमगे रेग्युलर रिसೈಟರ್ಸ್ प्रति एकादशी येताची सक्कड जन स्पष्ट जाऊन बारी चंदकोन रिसೈಟ್ केले. तुमगे लुट आमकाय रिसೈಟ್ करू खुशी दिसल्या.
मस्त धन्यवाद. सुनीता मल्ले माताजी मस्त काळानंतर पडेलावर दिसलाय. मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी तुम्ही येऊ का म्हणून विनंती करता सकट जनानं. हरे कृष्ण. आता 11 अध्यायु विश्वरूप संदर्शन योग संघ कामगेल सच्ची जयंती नायक माताजी ने तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आज आमगे लोटो 11 अध्याय वाजूक येता सची 1 to 7 अनुपमा नायक माताजी, 8 to 14 नागेश प्रभुजी, 15 to 21 मालती किणी माताजी, 22 to 28 अक्षता नायक माताजी, 29 to 35 श्यामला भट माताजी, 36 to 42 प्रेमापई माताजी, 43 to 49 हीरा माताजी, 50 to 55 गीता माताजी. तुम सगळ्यांचे स्वागत असा. अनुपमा नायक, ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योगः. अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्निधं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चावेयम्. एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्या वसु रुद्रा अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत. एकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि. हरे कृष्णा. न तु मां शक्यते द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यादेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगत्प्रदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टः दृष्टारो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं
त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हरे कृष्णा। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्तूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लीह्यसेऽग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्त्वोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् स्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वयि जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। जय श्री कृष्ण। प्रेमा प्रेमा अर्जुन थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्य तनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः तस्माच्च तेन नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकल्पे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्वोग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं युगुत्वं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारसंयासन भोजनेषु एको तथाप्यच्युतवत्समक्षं तक्षामवे त्वाम् अहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हीरा माता जी कळले बंद का पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुगर्गरीयान् न तत्त्वत्समोत्तथ्यपदिक्कतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडम् पितेव पुत्रस्य सखेव सुख्यो प्रियः प्रियाध्यात् असि देवसूडम् अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिमतात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तं माद्यं यन्मे त्वदेनेन द्रष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्वेदानै न च क्रियार्भितपो विरुग्रै एवं रूप अशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदनेन कुरु प्रवीर।
माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं गरमीद्रज्ञमेदं व्यपेतभिः पितमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. हरे कृष्ण. गीता गीता सांग. हरे कृष्णा. गीता. संजय उवाच. ऐल्व वे करेक्ट सांग. इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य स्वपूर्वहात्मा. अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः. श्रीभगवानुवाच सुदुष्टमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोर्जन. ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी मस्त लाईक करून चंद करून सांगितलं सर. विश्वरूपच दिसले सगळ्यांके म्हणून लेखता. नागेश पै प्रभुजी मस्त ऐकून सांगला. अनंत अनंत धन्यवाद. अनुपमा माताजी, मालती माताजी, अक्षता माताजी, श्यामला माताजी, प्रेमा, हीरा माताजी, गीता पुरा जणांनी चंदकोन सांगला. अशी केदनाय टाईमार येऊन तुम्ही सांगता म्हणून निमगून घेता. अनंत अनंत धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणीक ती म्हाका आमके अवकाश दिलेल्याक सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू भारती पे माताजी. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी तुमगे टीम घेऊन येताची खुशी दिसता. तुम्ही तांकां सांगताना लाईक तांगे नाव काढताना लस्ट तुमगेले क्लोज बहिणीगी घरांतुली फील जाता. मस्त खुशी दिसता माताजी. मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येवका म्हणून हांव विनंती करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 12 अध्यायु भक्ति योग संघ कामगेल सची रामकृष्ण प्रभुजी तंगेल फैमिली. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरि ओम. हरे कृष्ण सर्वांकची. 12 अध्यायु सांगचे घेते असा 1 आणि 2 चिरस्वी, 3 आणि 4 श्रीनिती, कडे 5 आणि 6 मंगलका, तशीची 7 आणि 8 निर्मलक सांगता. कडे 9 ते 11 वरी ममता, 12 ते 14 वरी मंगेश शानबाग, तशी 15 आणि 16 गोपाल चरण, 17 आणि 18 हांव सांगता आणि 19 आणि 20 रचना प्रभू. हरि ओम. चिरस्वी, ओव्हर टू यू.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अथ एवं सकते रुक्ताय सत्तात्मानुपनि तेषां के योगोत्तमा श्री भगवान च वेयावेशमनोयमां नित्योक्तोपस् श्रद्धयावलोकतां तेमे युक्तमावता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एत्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हरे कृष्ण। निर्मला निमो निर्मला अनम्यूट कर, अनम्यूट कर, अनम्यूट कर। म्यूट म्यूट ಅಂತ अस्ति। निमो अनम्यूट कर तुगेले, अनम्यूट कोण वाज। तेषामहं समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरार्थ पार्थ मय्येव चितचितसाम् मय्येव मन आद्वस्य मयि बुद्धिं निवेशय निवसि पश्य मय्येव त ऊर्ध्वं न संशय। हरि ओम। हरे कृष्ण। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मापि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि अथैव दप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्यगोमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। हरे कृष्ण। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानाध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागा छातिरनन्तरम् अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयर्पित मनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तं समे प्रियः। हरे कृष्ण। लोको लोकानो द्विजते च हर्षमर्षभयोद्वेगै मुक्ताया स च मे प्रिय अन्नपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। हरे कृष्ण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिया समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संतुष्टो येन किंचित् भक्तिमान् मेन प्रियो नराः ये तु यतोत्तम पर्युपासते श्रद्धाधानं मत्परमाः भक्ताश्च तेति मे प्रियः।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण. धन्यवाद. मस्त मस्त धन्यवाद. भागवत पुराण सर्व आमगेले हांका माताजी सर्वांकाची तशीची आईची आमगेले रेसिटेशन चिरश्री श्रीनिती मंगलका निर्मलका ममता मंगेश चरण आणि रचना सर्वांक देव बरे कर म्हणून मागता. तशी भागवत पुराणाक सर्वांक जो बी हांगा पार्टिसिपेट आसा तशीची हांगाचे आमगेले अँकर माताजी सर्व लोकांची देव बरे कर म्हणून देवाला मागता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरी बोल प्रभूजी. मस्त खुशी दिसता. एक सगळी फॅमिली घेऊन सांगता असाची मस्त खुशी दिसता. कशी तुम्ही मॅनेज करताची चेडूची ओढ जातात पण फुरसत ना म्हणतात ती त्याला तुम्ही इतली खुशी दिसता तुमगेल्या चेडूवांक घेऊन. मस्त इन्स्पिरेशन प्रभूजी. सक्कड जना एक बारी मस्त खुशी दिसता असं म्हाका. मस्त धन्यवाद प्रभूजी. प्रति एकादशी येवका तुम्ही अशी इच्छी. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. सक्कड जणांना कृष्णाला एक आशीर्वाद पण करता आम्ही. आता या कलियुगांत एक फॅमिली घेऊन म्हणायला एक खुशी दिसत प्रभूजी. ते अटॅचमेंट ते रिलेशनशिप तुम्ही मेंटेन केला पण खुशी दिसत. मस्त. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 13 अध्यायु क्षेत्रज्ञ विभाग योग सांगू कामगेल उट्टासाची 1 to 6 श्लोक कलावती अवधानी माताजी, 7 to 13 श्लोक स्फूर्ती पै माताजी, 14 to 20 श्लोक जयंती नायक माताजी, 21 to 27 श्लोक सुकन्या नायक माताजी, 28 to 34 श्लोक स्वाती महाले माताजी. हरे कृष्णा. कलावती माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. कोण? ओम श्री परमात्मने नमः. अत त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्त्वमासेन मे शृणु. ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यन्नादिविभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुकन्या नायक माता जी। हरे कृष्ण। पुरुषं प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्यः उपासते तेऽपि चातीत्यतरयन्ते तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किं चित्तत्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि त्मानात्मनां तथो याति परां गतिं प्रकृतिं चैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतप्रतद्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् आकाशं लोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा लोपलिप्यते यदा यदा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवं
अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये दुरान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद. सक्कड माताजी भारी चंदकोन रिसाइट केलेलं असतं. मस्त खुशी झाले. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. कलावती अवधानी माताजी, स्फूर्तिपई माताजी, जयंती नायक माताजी, सुकन्या नायक माताजी, स्वाती महाले माताजी, सक्कड जनानं बरे चंदकोन रिसाइट केले. मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी योग म्हणा विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 14 अध्याय स्टार्ट करचे पुढे थोडे अनाउन्समेंट असत. विक जाणां सांगता. 25th अक्टोबर वेडनेसडे संपूर्ण भगवद्गीते पारायण असं. पाशांकुश एकादशी स्पेशल तक पूर जनांना शीची मुखार येऊन नाव दिवन पार्टिसिपेट करका म्हणा विनंती करता. कोणाक नाव दिवका त्यांनी माया माताजी, विद्या माताजी जेव म्हाका नाव दिवेत तुम्ही. हरे कृष्ण. तशी संडे प्रति संडे सकाळी 6:30 इंडिया टाइमाक जपा सेशन असं. तुम्ही चॅन्टिंग करू मनशील पूर जनांना जॉईन जाऊ का. एक राउंड करीत कितले राउंड करीत 16 राउंड पासून करताची. तुम्ही 1-2 राउंड कोण एक्झिट जावे तर 5 राउंड करीत अशी कितले राउंड करीत. प्लीज जॉईन जायची म्हणून विनंती करता. लिंक ग्रुपांत येता. तशीची त्या दिवस कोणाक नाम अपराध सांगूक इच्छा पावताची त्यांनी शिल्पायगडे माताची कॉन्टॅक्ट करका. तशीची 14th अक्टोबर शनिवार सत्संगांतू वेदिक कुमारस म्हणले टॉपिक 7:15 इंडिया टाइमाक टॉपिक 4 कुमारस असं. ताका यशीची मस्त पुरा जनांना जाल्यार तितली चड जनांना अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. तशी संडे बालोत्सव क्लास असं. लास्ट सेशन गजेंद्र मोक्षाचे 9:30 इंडिया टाइमाक. कोण चेडूवांक उमेद असल्यार प्लीज जॉईन जायाची. नेक्स्ट नवे सेशन स्टार्ट जाता ताकाय तुम्ही जॉईन जावेत. तशीची फाल्याक 11th अक्टोबराक 8:30 टॉपिक हाऊ टू अप्लाय भगवद्गीता स्टडी इन अवर डे टू डे लाईफ म्हणून असं. स्पीकर्स असाची 3 जण स्पीकर असाची. हिस ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभुजी, हर ग्रेस गीता प्रीती माताजी, हिस ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी असाची. या सेशन मस्त इंटरेस्टिंग असतल्या. सक्कड जणांना अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. इंडिया टाइम 8:30 फाल्या रात्री. हरे कृष्ण. सक्कड जन आपास धन्यवाद. ओवर टू यू माया माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद भारती माताजी. भारी लायक सकाळी दोघांनी एंकरिंग केलेलं असं. विद्या माताजी आणि भारती माताजी हा मुखार असता. आणि सकाळी भारी चंद कोण रिसेट केलेले असे दोळो. आता मी मुखारोच्या गुणत्रय विभाग योग 14th चॅप्टर म्हणजे ऐतिहासिक 1 to 6 प्रतीक्षा प्रभू, 7 to 13 देवकी कामत माताजी, 14 to 20 सौम्या पै माताजी, 21 to 27 आदित्य पै. ओवर टू यू प्रतीक्षा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नाव्यथन्ति च. मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानं सङ्गेन चानघा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संचयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा सत्त्वे प्रमर्दे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदो उत्तमाविदं लोकान् अमलान् प्रतिपाद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वसञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छति तामसा नान्यं गुणैर्भकर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणैर्भस्य परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यात्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारस्कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशेन च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्ति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मनो संस्तुतिः मानापमानयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स च उच्यते मायं च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागो योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे बोल. दीक्षा प्रभू बालचंद्र पण म्हणेल देवा तुला अशी केन्ना येवन म्हण काम मस्त मस्त धन्यवाद तुका. तशीच देवकी कामत माताजी, सौम्या पै माताजी, आदित्या पै हांकाय मस्त मस्त धन्यवाद. अशी तुम्ही केन्ना येवन डिसायड करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. आता 15 अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ती योग पंचायत माया निर्मला माताजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा 15 अध्याय पठन करो कहते हैं सत्य 1 to 3 सदानंद प्रभु जी, 4 to 6 कासाई प्रभु जी, 7 to 9 सिंचना राव जी, 10 to 12 विनुता माता जी, 13 to 14 गुरुराज राव प्रभु जी, 15 to 16 कमला वसंत माता जी, 17 to 18 दीपा माता जी, 19 to 20 सुमित्रा माता जी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा. हरिः ओम्. हरे कृष्ण. ततः पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रस्तुता पुराणे. निर्मानमोहाजितसंगदोषा आध्यात्मनित्य विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाको न पावकः यद्गात्वा न निवर्तन्ते तधाम परमं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ममैवंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनसस्तानि आन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदप्नोति यच्चाप उत्कर्ष विना वरः. गृहीतवनः सम्याति वयुर्गन्धनम् इवश्यत. श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणम् एव च. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते. हरे कृष्ण. हरि ओम. उत्क्रामतं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं. यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं. यश्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. हरि ओम. हरे कृष्ण. कामा विश्वच भूतानि तारम्यामः मोजसा. पुष्पामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता. प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा। सर्वस्य चाहं रतिसन्निविष्टो मत्तस्मति ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वे रहमेव वेद्यो वेदान्तदैवे देह चाहं द्रव्यमौ पुरुषौ लोके चरक्षाकर एव च चर सर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्मात् क्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः आत्मोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्व प्रभुजी माताजीन भारी चंद पण डिसाइड केलेलं असा सर्वांक धन्यवाद। सदानंद प्रभुजी, साई स्कंदजी, सिंचना रावजी, विनुता माताजी, गुरुराजराव प्रभुजी, कमला वसंती, समित्रा माताजी सर्वांक अनंत अनंत धन्यवाद। भारी चंद पण डिसाइड केलेलं असा अशीची एकादशीक सर्व एकादशीक येऊन तुम्ही पठण करका म्हणून तुमगेलिगे मागून घेता। हे अवकाश आमक दिलेले भागवत पुराण कोंकणीक भी अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे लायक तुमगेले ग्रुप व्हेरी एंथुसियास्टिक केन्ना येवन तुम्ही म्हणटा ती एक म्हाका तुला एक दिसलें कसं म्हळ्यार इतके सांग चॅप्टर जाल्यार तुम्ही दोन दोन तीन तीन श्लोक कितले जाणां तुम्ही भितर घेतलेले आसले भारी खूश जालें माताजी। मस्त मस्त धन्यवाद। अशी केन्ना येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता मी मुखार वचा 16 अध्याय दैवासुर संपद योग पंचायतची 1 to 6 विश्वनाथ शेणे प्रभुजी, 7 to 12 हेमापय माताजी, 13 to 18 पद्मावती शेणे माताजी, 19 to 24 संध्या ईश्वर माताजी। ओवर टू यू प्रभुजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभागयोगः। श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधास्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ढम्बो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ
लोकेऽस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणुः। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किं मन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भम् आनन्दान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहा प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामापभोगपरमा एतावादित निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगा अर्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। पद्मावती माताजी। अनम्यूट करा माताजी, म्यूटेड असेल. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेया ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्त्यज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. कृष्ण हरे बोल. મને લાઈક કોણ મળેલા સર વિજયા વિષણે માતાજી આ ચૂકનો प्रभूजी नाव सांगलं माताजी. आय एम व्हेरी सॉरी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. अशी तुम्ही केन्ना डिसाईड करता तशीच हेमापै माताजी आमगे रेग्युलर रिसायटर आणि पद्मावती शणे माताजी, संध्या ईश्वर माताजी काय मस्त मस्त धन्यवाद माझी डिसाईड केलेला अशी केन्ना येऊन म्हाका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. 17 अध्यायाच्या श्रद्धात्रय विभाग योग कोणत्या इतिहासाची 1 to 7 शरदे शानबाग, 8 to 14 शिशिर शानबाग, 15 to 21 प्रत्युषा किणी, 22 to 28 प्रिया किणी माताजी. ओवर टू शरदे. हरे कृष्ण. शरद आणि शिशिरना तांगेल बदला हांव वजी तस भायर चमकलीन त्यांनी. हरे कृष्ण. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच एषास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारः सात्विकप्रियाः. कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः. यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. हरे कृष्ण. एककरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं जलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यः अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुधावृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिस्तदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त चिरडू ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಳೆ ಚಿರಡು ಆಮೆ ಮಿಸ್ಸಿಕಲ್ಲ ಅಜಿ ಅಟಾಡಿ ನಾತು ನಿಮ್ಮಳೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಖುಷಿची प्रतीक्षा केली मी प्रिया मस्त मस्त धन्यवाद माताजी अशी करना आहे तुम्ही आमच्या साइट वर का रिक्वेस्ट करतो तुमका आपण कार्य 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग आमच्या इतिहासाची 1 to 7 रश्मी शांबाग माताजी 8 to 14 आरती प्रभु माताजी 15 to 21 सुपर्णा भट्ट माताजी 22 to 28 सुजाता कामत माताजी 29 to 35 श्लोका कामत माताजी 36 to 42 पवित्रा शानबाग माताजी 43 to 49 शांति शानबाग माताजी 50 to 56 राजेश महाले प्रभु जी माताजी 64 to 70 वीणावे प्रभु माताजी 71 to 78 जयलक्ष्मी शने माताजी। Over to you, Rashmi Mataji. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ
अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्त्वेषि निषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याजं भोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तमश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चयं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव न त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी भिद्यते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानैर्ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यतत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहंवादी मृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। हरे कृष्णा. श्लोकाले हाव म्हणता रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न च दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत् तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत् तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत् तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः
सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जममेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकां कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिभूतानाम् एनं सर्वमिदं ततं स्वकर्मणाथमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राजेश महाले प्रभु जी। जी विद्या माताजी म्हणतावे 50 to 56. 50 to 56, sir. Okay, Mike. Okay. विविक्तसेवी लग्वाशी यथा वाकाय मानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुमाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा पूर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादमाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् प्रविश्यसि अत चेत्त्वम् अहङ्कारं न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं
स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादागुह्यतरं मया विमृशैतोदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। Veena Prabhu Mataji, Ingale ma'am, mute us. सर्वगुह्य हरे कृष्णा। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिलाषति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यति संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अद्देश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धवानसूयश्च गणयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तसुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। स्मितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। इत्यहं वासुदेव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् कथयत् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्कृत्य सम्पादामिममद्भुतम्। केशवार्जुनयोः पुण्यं गच्छामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो मे महान् राजन् रच्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा जयलक्ष्मी माताजी तुमगे अनेक लाइन आनेशिल दिसता अनेक इंस्ट्रुमेंटरी फोनार जाऊन डबल वॉइस येत तशिले हरे कृष्ण मंत्र म्हणताना लायक ही कोश ऐकतो तशी मात्र ते बारे लायक हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद धन्यवाद चला सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद कोण मिळालं सगळ्यांने रश्मी शानबाग माताजी आरती प्रभु माताजी सुपर्णा भट्ट माताजी सुजाता कामत माताजी श्लोका कामत माताजी पवित्रा शानबाग माताजी शांति शानबाग माताजी विद्या माताजी विद्यापै माताजी पारिजा कामत माताजी वीणा प्रभु माताजी जयलक्ष्मी शनी माताजी सगळ्यांनी भारी रायकोन मिळालं मस्त मस्त धन्यवाद अशीच सगळ्यांनी येऊन केदनाय रिसाइड कोरका आणि आमकाय मस्त आमगे स्लॉट्स मस्त जणांना म्हणटा म्हणून आमकाय मस्त इच्छा आसा सगळ्यांनी आयल्याक मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां धन्यवाद आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद